Boss Yin, mag-i-start na Boss Yin. May slot yung guild boss. Ah,
Dito yung mga nauuna, huwag kayo huwag kayo tatalikod. Yung mga kasabay kayo mga nagpapayamin, Mark. Dali, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Dali, balik na dito yung mga ano. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Galaw na agad, galaw na agad, galaw na agad, galaw. So, MH, 3, 2, 1, tara palit ulit. Galaw palit. Mga nasa fronta dyan ha. Hawakwan. 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 Problema, nakabayin na. Tuwap, angat. Tiyap. Tulak na ba? 5 up. Skid forward. Press di pa. Galing ng paliberan. Pasok na pa. Palag. Pasok left, pasok left, pasok left, pasok left. Sige, tulak nyo pa. Pasok left namatay ha. Pa mga PSG. Pasok lang left, pasok lang left. Kawini. 3, 2, 1, tara abante. Tara pamit. Pamit. Klaseng daw, sige lang dito. Wait muna, stop tayo sa spot ha. Nasa right daw klaseng. Bitaw MH, check in MH. Bitaw MH, 3, 2, 1, tara pa right na. Right na pa right. Yung mga nauna dito ha, wag lang babalik pag nakita kayong pula. Tulak nyo na yan. Yung mga nagpapa-MMR, tulak sa R. Hawak 1. 1 up. 2 up. Orap yung problema, nakabigay na yan. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Pasok lang harap. Pasok har. Pakiubos. Mayroon pa tumitira dito. Pasok har. Sige lang dito. Walang ha. Labas tayo. Labas. Sorry. Sino may slot, boss? Palit. Pasok sa left. Dali ng zep. Pasali daw ng Sep, 3, 2, pasok. Left. 8, 7, 6, 5. So, MH. 3, 2, 1. Takbo na dito. Abol nyo na Nimrod. Hawak 1. Mga nauna dyan ha. 1 up. Kaya abulin nyo. Liburan nyo. Wala pa Reaper. Sige, tulak mo muna yan. Pamig muna tayo. Mid. Ayan na, 1 up. 2 up. 3 up. Right side ha. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. 10 up. 11 up. Pasok mid namatay. Pasok mid namatay. Tara, balik tayo sa bilog. Recover tayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Pwede na dito. Abante nyo na. 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sige, para pa. Pasok mid. Sige, pasok lang mid. Ito Emi. 3, 2, 1. Palip tayo. Left dito. Left. Ito si Bangiso. Left. Pabitawan na lang ng Emi dyan. Left. Hawak 1. Ditable na yan ha. 1 up. 2 up. 3 up palag. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok left. 7 up. 8 up. Tulak pa portal. Pasok left namatay. Nice one. Reso patay. Dali. Titigil mo ka mag-record kasi ano. Pasok ulit. Ito MH dito. 3, 2, 1. Tara pamit na. Manauna dito ha. Kaya matakot. Lakasan yung loob nyo. Hit yan ha. PSG yan ha. Hawak 1. Saan ko punta? Yan na. 1 up. 2 up.
3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Nice one. Pasok First, dito, likod, tayo. likod. Likod pa, Nimrod. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Si Carter pa. Portalan. Ano? Spot. Okay, pasok lang nito. Sana. Kung nagtitira balik, ay nang ano, yung mga nasa unang bumabalik. Yung nagdadaming dito. Dali, pasok mid. Dali, gagalaw na Ayan yan. Dito naman. 1 up. 2 up. 3 up. Nice one. Okay, kaya pa. Dali. Reso patay. Dali, bitaw mate. 3, 2, 1. Talaga raw na paar. Ya, wala palit. Paar. Par. Tulak nyo na yan, ha. Yung mga nauna. Hawak kamay. Hawak 1. 1 up. 2 up. Pansin niyo Arwin, oh. Inyo kayo. 4 up. Tulak nyo. 7 up. 8 up. 9 up. 8. 7. Kita nyo na to. 6. 5. 4. Lumabas lang. Tapos yan. Pasok kayo. Pasok ka, oh. Labas. Labas tayo. Apakin. Pasok, El. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Nabulin nyo na yung mga walang enit dyan, oh. 1. Up. 3. Up. Yung spicy gum nakabigay nyo na yan. Ito. Dito. 1 up. 2 up. 3 up. 5 up. 6 up. Ligad. Likod pa. Wasak. Pasok left namatay, dali. Pasok left. Grass lang tayo. Kapamit tayo. Finish in 3, 2, 1. Pamit. Galaw nyo na, pamit. Nimrod ah. 1 up. 3 up. 4 up. Papasok kayo sa Reaper sa 8, 7, 6, 5. Macro. 4, 3, 2, 1. Hitable na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pwede na yan. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Pasok mid. Pasok mid. Hindi ko nakita ko saan pumunta ni Rod. Okay, mate. Par. Eto, wag nyo na pasok. Napatay pa rin. Par. Pasok na area. 1. Yung baby, patayin yan. MMR to. Ang dami ito sumapol. 1 up. 2 up. Ang gusto mo. 5 up. Sige, palag pa. 6 up. Pangina ko na. 7 up. 8 up. Pasok ka na mataya. Okay, tulak mo. Tulak mo pa. Pasok ka. Pasok ka. Pasok ka, dali. Tabak ko yun. Pasok ka, dali. Ikaw image. Ito, 3, 2, 1. Para, pamit. Ayun na, 1 up. 2 up, palag. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Ito po, may natira pa. Sila ona to. Palag pa, pasok lang mid, pasok mid. 3, 2, 1, tara pamit. Pamit tayo dito. Tulak na dito. Yung mga namatay, pasok mid. Pasok dito ng mga namatay. 8. Okay, tulak niya. 8, 7, 6, 5. Test dito ha. 4, 3, 2, 1. Pwede na test dyan. 1 up. 2 up. 3 up. 5 up. Ayaw nyo makakasok naman. Hindi pa nagpapasok lang. Eh, pasok lang mid. Pasok mid. Pasok mid. Kailangan yung sarili nyo, tita.
7. Pedes pa, oh. 1. Pwede na iba dyan, ha? Palagay nyo to, oh. Mga FPS, patayin nyo. Ito pa, yung mga bunador. Dali. Asok na dito sa mid. Tara, bitaw MH. 3, 2, 1, tara palit. Galaw na palit. Dali. Mga nauuna, ha? Kilala ko kayo, recorded kayo. Hawak wag, hawak kamay. Ready na yan, ha? 1. 1. Up. First target. 2 up. 3 up. 4 up. Likod. PSD pa. 5 up. 6 up. 7 up. Sige, palag pa. Pasok lang din. Palag pa dyan. Palag pa. Palag. Eh, palag pa dyan. Pasok ng left. Ito pa, oh. Dami pa dito, oh. Pasok ng left. Pasok ng left. Pasok left, dali. Gagalaw ng tao. Pasok left. Ito kayo mix po. Abusin nyo na. 3, 2, 1. Tara pa mix. Wala, magkahiwalay din sila kung saan sila pumapasok. Hindi tayo makakahabol. Hindi tayo pwede lumawas. Hawak 1. Wala na? Paray. Par. So, 1. Up. Ayan, grass. Tulak nyo, hanggang right. Andyan Nimrod eh. 1 up. 2 up. Yung mga FPS, bihin nyo. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Pasok ka na naman tayo. 5 up. 9 up. 10 up. 11 up. Oh, macro. Ito MH. Tara, pamit na tayo. Ito MH. Tara, pamit. Pumasok papers. 7, 6, 5. Pag naubos yung reapers dito, diretso tayo sa lepa. 3, 2, 1. Pwede na. Portal. Pwede na yan. 1 up. 2 up. Pag kayo magtira, balik. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Oh, bitawin yung tiyaga. Tara, palit na tayo. 3. Silver pa. 3, 2, 1. Tara, palit na. Palit na dito. Palit na. Galaw na agad palit. Kapak-reapers ko na. First target lang, Nimrod. 7, 6, 5. Reapers to, ha. 4, 3, 2, 1. Tara, dito mo tayo sa hagdan niya. Hagdan. Paling. Sorry, akin. Angat paling. Hagdan. 1 up. 2 up. 3 up. O, harap likod. Portal naman. Reapers. Pwede na yun. Papasok lang naman tayo, ha. Sorry, akin. Andun pala mas makapal. Ayan na. Pwede na yan. 1 up. 2 up. Hanggang likod. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Nice one. Galing mo dun. Sorry, akin. Nakita ko kasi mas makapal yung sa hagdan. Kaya dun mo dun lang. Ito MH dito. In 3, 2, 1. Tara pa mid. Wala, magkaiwalay sila dito. Hindi tayo pwede lumabas. Ulak nyo na lang yan namin, 7, 6, Tulak ako muna saglit dito, Nats. 4, 3, 2, 1. Pwede na yan nandyan sa mid, Ako Hindi muna ako dito tayo. nakapwede Urip. yan. Portal, 1 up. 2 up. 3 up. 5 up. Nice one. Ubusin nyo. Dito pa, oh. Nice spot. Nice one. Ubusin nyo. O, rekta. Diretso na tayo. Macro muna. Bito tayo, Mitch. Bito 3, 2, 1. Tara pala. R. Par na par. Dali. I-coverin yung ano. Hawak 1. Masok base sa dito. Nimrod yan, ha. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Pasok din naman tayo, ha. Ay, gago na. SP ko. Ang gago naman. Tara, pamid na kayo dito. Gago na. Skill tray. Pamid na kayo. Dali. Andito. Clashing dito. Putang ina. Sorry, akin. Hindi ko kasi ako. Dali. Pamid na kayo. Rekta na. Clashing dito. PSG Reapers. Ito, Birador. Makakasalubong nyo. Sige, tulak nyo na dito. Portal dito. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up.
7 up. 8 up. 9 up. Dali, pasok. Yeah, pasok mo. Pasok mo. Hindi ako, pasok mid. Tito Weme, in 3, 2, 1, tara pa R. R, Tito, R tayo. R. At yung kalaban. Reapers sa PS. Ratio ko, papaito. Ay, patay. Mga ta. Ito, pas na to. 1 up. 2 up. Yay! Bawal Good! mga hip-hop na yan ah. 5 up. 6 up. Tulak niya. Pero galing sa tulay, boss. Asa ka na? Eh, galing pa ng hagdan. Palag pa. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok ka lang. Naubos ka na, Tito. Labas kayo portal kung kaya. Ang layo nila. Ang saan sila pumasok. Labas niya. Left tayo. Labas niya. Lakad na lang, lakad. Yung hindi nagpapa-MMR, pwede mag-SP. 3, 2, pasok left. 8, 7. Bito image agad ah. 6, 5. Tara, bito image. Takbo na, pamit na, galaw. Pabilisan ng EPS to, Tito. Galaw agad, para hindi tayo ano. Ito, gilid ah. Labas na labas. Ito. Problema, 1 up. 2 up. Nakabili na isa dyan. 3 up. 4 up, oh. Direkta pamit. Ulak na pamit ah. Ayun na, 1 up. 2 up. Paubos na. Ikot, boss. O, likod pa daw. Creepers. Reapers, palag! 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok mid. Dali, macro lang. Pasok mid. Macro, pasok mid. 3, 2, 1, tara, right. Mga nauuna ah. Kilala ko to. Recorded kayo. Hawak 1. First target. 1 up. 2 up. 3 up. Para sa kaliwa sila. 4 up. 5 up. Game. Hanggang pa portal yan. Portal naman. Pag naubos yun dyan sa hagdan. Aray ko, nadamay pa ako. Putak ng mga swordsman yun. O, pa portal. Balik na kayo pa portal pa R. Pasok ka namatay. Likod reapers ah. Clear Reapers portal. pa likod. 1 up. 2 up. 3 up. Pasok R. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Pasok R lang. Pasok R. Ito, palagay mo ito. Hello, pakiubos niya. Pakiubos. Meron pa. Oh, ayun pa, latin. Pasok lang. Okay, pasok. Ubusin niyo na to dito. Meron pa dyan ah. Tagal na natin dito. Pakiubos po lang. Macro, bitaw image. Tara pa mid. Ako lang, may image first. Issue pa ako dito. Rektan nyo na pa mid ah. Wala akong vision dyan. Tulak nyo na pa mid. Ito na, 1 up. 2 up. Silicor na tayo, boss. May namatay sa kwarto na. Sige lang tita, pasok lang. Mid muna. Antayin muna natin kasama. Wait lang, dali. Up na kayo dito sa ipat. Ready lang kayo sa left ha. Diyan manggagaling kalaban ha. Dali, galaw na agad. Mabitaw image. Para pa left. Ah, may iwan ko na. Pa left. Hawak 1. Creepers. Anap. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok left. Dali.
Ako yung wala. Ito. PS2 ba? Sila Saha. Pasok lang ulit, pasok lang ulit. Okay. Ang ina. Double na pala to. Likod. Ako. Hanap. Tuwa pa ito sa likod. Tane. Ano, pumasok pa yan. 8. 7. Dikitan nyo. 6. Pasok L. 5. 4. 3. Gago ako 1. Pwede na yung iba. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok lang L. Sige, palag pa dyan. May mga tumitira pa. Sila Jeyo pa. Oh. Pasok lang L. Pasok lang L. Pasok L. Pasok L. Dali. Ikaw MH po. 3, 2, 1. Tara pa mid. Nasa R na ka. Sige, sige. Pag wala sa mid, direct ka na sa R. Stop muna tayo sa pedes para mag-end. O, pedes lang, pedes lang, pedes lang, pedes lang. Re-image tayo. Hindi kayo may, check in na may. 3, 2, 1. Kaya pa. Dali, abot na tayo. Kali pitik, Anoni. Wait lang. Dapat. Push target. Hawak 1. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. O, labas siya. Walang mag-direct. Labas. Apakil. Wala yung PSG ah. Pasok. Pasok yung L. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yung paiwan. Tara, habol na kami. Habol sa Nimrod. 1 up. Tulak. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tulak na lang. 6 up. 7 up. 8 up. Oh, rekta na pamid. Pasok mid na matay. Sige, rektan nyo na yung pamid dito. Rektan nyo na pamid. Namatay ako eh. Rektan nyo na pamid. Para dito, unti lang. Go. Nasa R sila. Macro lang, macro. Dali. Macro. Papal tayo. May 2-1 tara pa right. Pasok R namatay ah. Yung mga namatay, pasok sa R. First target yan dito ah. PSG, papasok na din sa cell. 6, 5, 4. First target lang. 2, 1. Pwede na rin PSG. Tulak na ng portal. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ayan pa, PSG oh. Harapan nyo. Ayun yung tulak. Puta, ba't saan siya nagbabalik-balikan? Aray mo. Pasok R. Pasok R. Reapers pa. Pwede niya. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Kaya pagka ganun, tutulak mo na yan. Forward na kayo. Huwag kayo babalik. Dahil malayo na kayo. Dali, pasok R. Gago pag pumitik ka. Nakamit palabas yan. Ito MH po. Hindi dito. Ito MH. 3 to 1 tara kami. Dalaw na kami. Walang tao dyan sa mid, huwag nyo nang silipin. Dito tayo sa pedes. Ay, ito pala, si Carter. 1 up. 2 up. Slow nyo. Nice one. Tulak nyo pa right. Rekta na pa right. Yung mga nauna, pipigyan ko na lang yung list sa party ko. Wait. Rekta na pa R. Pasok R na matay. Ay, left. Left pala. Pasok left na matay ah. Meron pa. Ayan na. Hanggang dulo. 1 up. 2 up. 3 up. 7, 6, 5. Hindi ako nasama sa iyo. Wait na. Labas. Labas tayo. Putang ina naman, pumitik ka na naman. Waps. Alam mo naman magpapalabas. Tara pa, Kar. Meron ako. Dito mapasok, Kar. Dito Amy. 4, 3, 2, 1. Pwede na, lumugan nyo na yan. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up.
7 up. Ayun up. Sige, palag lang. Pasok pa naman. Nice one. Sa inyo. Yung kiri, oh. Kaya awat. Yeah. Pasok lang, Ar. Pasok lang, Ar. Pasok lang, Ar. Pasok lang, Ar. Dali, pasok, Ar. Dali, magpapag. Putang ina mo, labas tayo. Putang, nasa lip na naman itong mga to. Sorry, akin. Tara palit. Pasok lip sa lip, pa. Labas, pasok sa lip. Pasok lip. Hey. Nagpagdan sila, ha. Kita niya, ha. Yung mga unang pumasok. Ito, MH. 3, 2, 1, tara, macro ko, papa. Macro, hindi, walang kakanan. Dito tayo shagdan. Nagpagdan. Ito, kaliwa, yeah. Hello. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sige, tulak nyo pa. Tulak pa. Okay, pasok lang left. Busin nyo yun, oh. Ang dami pa, oh. Pasok left. Saan sila nakatapak? Lahat po. Yung Nimrod nasa mid. Baka pumunta sa mid. Tara, bitaw image. 3, 2, 1, tara. Pa mid. Pa-SO ko. Oh, labas ko na lang deck pag ganun. Para makasabay tayo. Sige ba? Oh, birador mo. Wait lang muna, tita. Wait lang muna. Pasok Archer, habihin nyo na. Para luwa. Ayan, 8, 7, 6, 5. Bigitan nyo. 4, 3, lumabas. Labas tayo. Cooking nyo nyo. Bago ba kayo? Apakin. Ayan, request pumasok. Pasok el. 8, 7, 6, 5, 4, 8, 2, 1. Pwede na yan, Tito. 1 up. 2 up. Angat. 3 up. 4 up. 5 up. Ayun, si Christina, hindi daw nagpapatsyon. Sige, angatin nyo. Palag pa. Dali. Sikit na ako. Papamit tayo. Ito kay mate. 3, 2, 1. Tara pamit. Takbo na pamit. Dali, abot na tayo doon. Pag may nabuta kayo, rekta kayo sa... Ayan. Sorry, Nakahatak. Sige lang, boss. Manipis lang yan. Diyan muna sa mid. Hawak 1. Pupin na muna tao. Makalabas. Labas na ako. Labas. Apakar. Pasok, Kar. Ito, Amy. Dito. Pull nyo na. 2, 1. Ito na to. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Tara pa mid. Direkta na pa mid. Taas, oh, nasa taas flashing. Mataas na, wag na, nagdang flashing. Dali, angat. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Sige, rekta nyo pa mid. Rekta nyo pa mid dito. Rekta nyo sa mid. Sige, rekta nyo sa mid. Pumasok yung PSG, ha. 7, 6, 5. Portal, ha. 4, 3, 2, 1. Pwede na PSG kung hindi lumabas. 1 up. 2 up. Diyan ba? Diyan, boss. STB lang po. Pasok ka. Pasok ka palagpag mo. Sa portal, marami pa sa portal sa bilog. Meron pa. Sila problema pa. Lumabas. O, labas kayo dyan, Tito. Andito lahat sa labas. Labas kayo dyan. Apakil. Dito tayo sa mas marami. Ar tayo. Mas marami Nimrod. 3, 2, 1, pasok, Ar. Lumabas na naman. Peste. Labas. Kinang. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. 8, 7,
4, abol nyo na. PTK mage. 2, 1. Hindi Pwede naman. na yan. 1 up. 2 up. 3 up. Kumahabol lang. 4 up. Reaper. Dito clashing oh. 6 up. 7 up. 8 up. 6 archer up. Sumusunod. Ating na. Pwede nyo ang ating. Nice po. Pasok ka na namatay. Pasok ka namatay. Dali. Itaw image. Itaw image. Pasok mage. Itaw image. Wait lang dito. Palip tayo. In 3, 2, 1. Tara palip na. Left na. Ito, PSG, nandiyan. Yes po, ito. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ayan pa, Reaper. 7 up. Pasok lang mid. Pasok lang mid. Sige, pasok lang sa mid. Portal pa. Portal side pa. Game. Patok sa mid ah. Yes, Ayan pa, Reaper. Portal. 8. 7. 6. Best dito. Dikitan nyo. Lalabas yan, lalabas yan. Pinaligod. Nimrod. 1 up. Nimrod. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 3, 2, 1. Pwede na rin PSD. Reapers. 1 up. 2 up. Reapers. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok lamig. So, pwede pa dito sa portal. Bilog. Yan. Jump na kayo sa left side. Dito tayo maglaro sa bilog. Okay. Pasok lamig. Pasok lamig. Itaw image ha. Dito. Itaw image. Itaw na image. 3. Left. Pa PSG. PSG. Itaw image. Sabi na to. 3, 2, 1. Tara, abante na. O, kaliwa nyo. Inunan yung Birador. Mas marami yung PSG. Palag. Wala. Duwa. Pasok kami. Tiyap. Yung Nimrod dito manggagaling sa right side ha. Tingin kayo sa ayan na. Kanya na Nimrod. Hawak 1. Pwesto lang. 3, 2, 1, tara, tulak niya, paray. Tulak niyo yung paray. Sing archer ang dahil sa dito. Tulak niyo sa right, dito. Tulak niyo lang sa right. Nandyan. Na. Tulak niyo, 1 up, 2 up, 3 up, 7, 6, 5, portal pa, 4, 3, 2, 1, pwede na Reaper siya, tulak nyo hanggang pa portal, pasok ka na namatay. Tulak nyo, nagtitira balik pa kayo sa likod. Nandito na tayo sa bilog portal sa ano. Pasok ka, dali. Ito, Reaper siya oh. Baunan nyo na oh. Nice one. Oh, labas tayo tito, nasa left ko lang. Labas malayo. Pasok kayo. Okay, mate. Ito yung sa gas. Nagpamit na yan. Ito yung mate. 3, 2, 1, tara pa. Rektan nyo pa, mate. Tapos sa PK ah. Diyan, wala ko tara, rekta prop. Putang ano sa nagplato. So ito na, Archer. Tira. Sige, tulak na pa Ar. Nakapak din yung Reapers. Pupasok ni Nimrod ah. Tulak na pa portal dito, pa portal. Okay, pa portal. Ayun na Nimrod, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up. Pagkatapos nyo dyan, labas kayo ha. Labas na. Apak left. Pasok left. 8, 7, 6, kita Amy. 5, 4, 3, 2, 1. Pitik. Abulin yung Phoenix Sara. Diyan sa left side yun ha. Left side dito. 1 up. 2 up. Uy, nakikita, nasa right pa rin ko na. Kaya, Gumigoyedo pa pa right eh. Pamit eh.
Dali, tutulak mo yan. Walabas tayo. Di po, palikod. Ito pa, first. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, si Carter pa. 7 up, 3 shift yung mga sa Carter nila. O, labas kayo dyan, Tito. Labas kayo, labas. Ah, wag. Nakapak yung PSG sa left. Pumasok na. 8, portal na kayo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. Pwede na, PSG. 3 up, 4 up, 5 up, Yan pa. 6 up, 7, 6, 5, 4. Puta, itabog na pala iba Reapers doon. Sorry, akin hindi ko nakita. Pasok lang yun. Nimrod pa. Pasok. Pasok lang yan. Ito, Emig. Labon na. 2, 1, tara. Takro ko. Bracket na okay. Tara yun. Tagdan, tara, angat tayo sa akin. Angat, tagdan, kaliwat kanan. 1 up. Ito nagawin. Tulak nyo yung Tito. Ayun na, may mga nauna na mga EPS, oh. Ayun nyo pa bumaon. Baunan nyo na yan. Hello? Kasi mo ako dito. Hello? Dito ka. Oh, rekta kayo pa mid. Kasi hindi namatay. Rekta kayo pa mid. Rekta pa mid yung buhay, ah. Itok mid namatay. Tarante. Meron pa sa mid. Tulak. Phoenix. Dito yung mga hindi nagpapa-MMR, pwede nyo itulak yun. Hello? Pasok nyo, dali. Akra. Ang kalemig. Kasi madadamay dito yung mga nagpapa-MMR. Tara, paar. Par. Hawakwan. Target. Yan na, 1. Up. Next target. 2 Oo up. nga, Dul. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Wait lang dito, ha. Walang tao sa ano. Walang tao sa labas. Nandito sa loob, tara. Makro. Makro lang. Pumasok kayo sa mid-reaper. Pasok kayo sa mid. Pasok yan, pumasok. Putang mo, nilipat sa lid. Ito yun. Rektan nyo na to. Ano tayo? May babaw. Dito. Tatakbo yan. Makro lang, Tito. Makro lang. Baba tayo. Baba kayo dyan. Tatay Tating image. na. Bitig kayo image. Tara palit. Ako image na lang, ha. Clear mid, boss. Sa left. Hanap. Pasok ka. So, 7. Ayun na, itabol na. Kirk dyan. Swap. Left na PSG. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Pagkatapos nyo dyan, labas kayo. Pagkatapos nyo, labas. Apakar. Apakar. Pasok. Ito, Emmy. Baba na. Hawakwan. Up. 4 up. 5 up. Sige, angat. 6 up. Pedes po, left side. 8 up. 9 up. O, reso patay lang, ha. Magpapamig tayo. Bitaw image. Macro in 3, 2, 1. Tara pamig. Ayan na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok mid na matay, ha. 7 up. 8 up. 9 up. 10 up. Baby, oh. Ito pa, oh, si Carter. Mid, 1 up. 2 up. 3 up. Pasok mid, dali. Macro, ikaw image. Ikaw image, palit. Nice.
Back 1. Yan, gilid. Gilid, boss. Kanan, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 4 up pa dito. Pati sa tao. Tapos kayo. Apak. Pumasok tayo ng mga gago. Apak mid. Apak left. Left. Pasok left. Diyan PSG. 7. Daming walang image. Bitaw image. Dikitan nyo na. 4, 3, 2, 1. Pwede na yan. 1 up. 2 up. Left side. Yeah. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Okay, palag pa. Harap pa sa likod ah. Harap sa likod. Harap sa likod. Pasok kayo namatay. Wala na sila. Kasin sila. Tara, yan. Tara, labas. Labas natin dito. Layo. Lahat sila nasa right. Wait lang. Wala muna papasok. Antayin natin Nimrod kung saan papasok. Hapak lang, Ar. Wait lang, walang papasok. Yan, papasok dik. Hapak left. Pasok left. Labas kayo, pasok Ar. Ayun to na yung Phoenix. Ito, sa harap nyo, Ano ba? nyo. Puta, Oo. hindi ko nakita. Sige, palagyan nyo na lang dyan kung sino. Puta, sorry mo sa akin. Pasok Ar. Kung iba. Puta. Pasok Ar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Saka iba't dito pa. Sa depoto. Depoto side. Palagyan nyo. Lalabasin ng mga kaluman. Tayong mga susa naghanap ng naga. Nakapak sa ara, wait lang. Hindi natin papasok to. Labas natin. Ay, wait lang. 8, 7. Pag lumabas yan, labas tayo. Labas na. Kapakil. Yan itong mga to. Lalabas na. Pasokil. Dito Nimrod boss. 8, 7. Dito kayo may 5, 4, 3. Abot nyo na ng Nimrod na. 2, 1. Nangat. Agdan niya. Wait lang. Dali, pakapal tayo. Tutulak natin Nimrod ha. 3, 2, 1. Tara, tulak pa Nimrod. Panimrod muna. Nimrod lang. 1 up. 2 up. 4 up na likod. Gagaling Agdan. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. Sige, labo. Palag. Harap pa likod. Galing Agdan. Okay, palag nyo. Okay, palag pa. Pasok ka namatay. Nice one. Ay, pa-reverse. Pasok. 1 up, 2 up, 3 up, Image. 4 up. O, pagtapos nyo dyan, labas kayo ha. Tutang na nandito sa labas. Up. Pagtapos nyo Nice dyan, one. tapos kayo dito ha. Nice one. Okay na. Okay na? O, labas tayo, apakar. 3, 2, 1, pasok, R. Wala mag-SC mo na, 8, 7, pwede na, pwede kayo, May. 5, ito, abol. 4, 3, abol nyo na. 2, 1, pwede na yan. Nimrod, yeah, first target. Uy, namatay. Depota ka. Depota ka na. Sumagat yung olo. Eto, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, pasok mo. Naka-BA na yun. Nice one. Ito pa oh, dahil pa natira dito, ubusin mo. Diba? Nasa na? Nasa left, piti kayo mate. 3, 2, 1. Diba? I told you.
gago ka. Unahan ako. Ayun na, 1 up, 2 up, 3 up. Ito, nakatingin ako dun sa taas. Tapos si Carter, kaya pasok left namatay. Diretso na yan sa left. Ang mga buhay. Ito pa, 1 up, 2 up, 3 up, nice one. 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9. Ayun na, pasok left na. Ganun pa to. Pasok na. Dali, macro, bitaw MH. Papamit tayo, kritik MH. 3, 2, 1, tara pamit. Apa tayo, pumasok Reaper sa case. Target ha. Walang babypass. Gagawin Ako na to. 1-6. Ayun na, 1 up, 2 up, 3 up. Baon, ng portal. Likod natin, boss. Nimrod. Nimrod. 1 up, 2 up, 3 up. Likod pa, harap palikod dyan, harap palikod. Nimrod naman. 4 up, 5 up, 6 up, pasok mid. Pasok mid. Nakapak sa left base. Hindi, busin nyo na yan. Gagalaw agad tayo. Hindi kayo mates. 3, 2, 1. Tara, palip. Para, paper sheetable dyan, ha. Ang liit ng kills ng guild kills. 1-7. Ayan, taas. Mataas. Yeah, angatin nyo. 1, Nice one. 3 up. Likod naman, PSG. Hands up. 2 up. 3 Nakarereso. PSG. Hello? Putang ina yung tumal. Pasok left na matay, ha? Pwede pa yan, pwede pa. Pasok ko sa'yo. Focus tayo. Bilis ng galaw ng PSG dun, ha? For the first time, ha? Pasok left. Ito MH. Ito MH agad. Ano reso? 3, PSG, 2, 1, tara, abante, PSG pa, abante. Ayun na, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. O, tara, rekta pamit na. Boost na yan. PSG po. Reapers yan dito, ah. Yung last scene ko, clashing na sila yata sila ng Nimrod. Baba. Yata yung pat. Sa baba niyan, boss? Ay, hindi gago. Puro miss. Simple lang. Tara, macro ko. Ito yung MH. Palip. 3, 2, 1, tara palip. Pwede pumasok ng Nimrod. Reapers pumasok na din. Baka kumuha ng since mamaya. Sino pwede mag-scout doon sa baba? Ito yung baby, patay nyo to. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Tulak nyo hanggang portal ya. Hanggang portal. Okay, tulak nyo hanggang portal. Sige, mate, agad. Wait. Ang layo nila. Okay. Labas tayo, labas. Labas, ang layo nila. Arar. Pasok. 7. Ito, Amy. Okay, babot nyo na. 4, 3, 2, 1. Pwede na to. Tulak nyo na yan. PSG. Ay, Nimrod. Ayan na, problema. 1 up. Dito tayo pa. Bumababa, Tito. Silipin mo, Amaro. Wala. Tara, pamit tayo. Ito, wag yan, sink lang yan. Ito, spot. 1 up, 2 up, 3 up, SD pa. 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up. Ito pa, spot. Bilog pa, 7, Portal Reapers. Hindi na ako nare-reso 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, Ayan Reapers pa, yan. Reapers ha. Bilog. Portal ya, hello. 1 up, Di nga po, di. 3 up, Ay, bilis. 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, pasok mid. Labas nyo dito, wala tayong kalaban dyan. Apak left.
left tayo. Wala, Abakar. sabay tayo. Alam ko lang. Okay, pasok nyo sa R. Ayun lang. Pilitin na lang. Papamid tayo bilang Emmy. Wala, hindi tayo tatapatan yan. Pamid, dali. May pumasok ng PS. Hindi ako nabo. Hindi ko na yun. Oh, good na. Hindi pinabot na ng SP. Pamid. Kaya nahuli kami, hindi kami nakareso. Bumaba yata. Bumaba. Dek, bumaba yung Phoenix. O, tara, check natin baba. Dito. Check baba. Wala. Ito, 1. Eh, nandyan nga. Tulak nyo, anak. Tuwap. Ano? Forward. Tulak nyo, abante. Forward. Tagal di ka tumingin na talaga ng paligid mo. Ito po ni Brod. Angat na dito, ya, palep. Angat nyo na dito. Hello. Tulak. Di kayo. Down. Ito, one up. Two up. Tang inam. Three up. Four up. Five up. Lubong ko na. Six up. Si Archer pa. Tulak nyo, paangat. Tulak nyo, paangat ya. Tulak nyo. Pumasok paangat. Phoenix ha. 7, Wala, pasok yung lamatay. 5, 4. Wala pala kayo dito. Nandyan ako. Ay, wala ka sa buhay. Meron ka din ako. Tulak nyo na, baunan nyo na. Baunan nyo. Ito, reverse naman. Grass. Grass ya, grass. Nice one. Hanap. Two up. Three up. Gusto ko mag-anak. Agawan pa yan. Labas kayo ng balon. Labas. May tingnan yung Phoenix ko. Oh, mag... Tapos. Pasok kayo mid. Pasok tayo mid dito. Pasok mid, 8. Ay, Reapers. Ito clashing, 7. 6. 5. Ito image. 4. Baunan nyo na. 3. 2. 1. Pwede na yan. Pwede na lahat. 3 up. Parang yun. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Ubos. Ilupad. Wait lang ha. Wait lang ha. Baka makagawan tayo ng MS. Wait lang. Ito boss, Reapers. Reapers naman. 1 up. 2 up. Tulak. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Tara, babanggayin natin ano. Apakar. Ay, hindi. Par pala tayo, par. Tayo, sorry. Par. Yung PSG. Abulin na natin yung PSG ha. Parang hindi tayo sa yung Reapers natin. Ang tagal nyo na pumasok. Ito na ako, pababa na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Pasokar lang ha. Pasokar kayo dito. Pasokar. Tara, hindi tayo. Labas nyo na to, labas nyo, sorry. Nagpalit lahat. Pasok left. Pasok left. Wala itatakboy natin, pag tayo tinulak pa natin eh. 5, ito image. 4, 3, 2. Tigitan nyo na. 1, pwede na yan. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Oh, 5 up. 6 up, abante. 7 up. 8 up. 9 up. 10 up. Okay, palag pa dyan. Ito po. Labas nyo dito, labas nyo. Apak mid. Pasok sila mid. Apo. Pasok mid. 7, 6, 5. Damage. 3, 2, 1. Para panimrod muna tayo. Pumasok sa Phoenix. Correct. Pwede natin Uy, diretso. gago rin. Angat. Ito macro ko. Angat tayo in 3,
2, 1, tara tulak. Tulak ni Mrodya. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Diretso nyo sa R yung mga buhay. Yung mga namatay, pasok mid. Okay, diretso nyo sa R yan ha. Dito. Tapos pa sabi na. Pababa, Phoenix. Pababa Phoenix. Tara yung mga nasa Oo. mid. Baba tayo. Malayo ako Mogi yan. Hindi naman si single. Tara, Dali, yung mga nandito. Yung mga namatay. message pa oh. Ay, diretso kayo baba ha. Dito may image. 3, 2, 1, tara pababa. Ito, reverse muna. Mid, 1 up. 2 up. 3 up. Status yan, boss. Boost na. Your boss 90%. 90% okay, copy. Apakar. Pareso ng stick. Labas kayo. Apak left. Apak left. Left, 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 left. Andito Meron pa pa. yung... Papalaga. 2. 1 yung mga sabay ko. Pwede na to. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Sige, palag ko sa L. Palag ko sa L. Palag ko sa L. Sige, kung natin baban ko. Amoy babago. Pa-check yung baba dito. Nandun yung Rod, nandun yung Rod. Tara, laruin natin sa baba. Okay. Tara, baba tayo. 3, 2, 1, tara baba. Okay na, 2 minutes. Rekta nyo hanggang pa right dito. Mga ano, hanggang pa right. Sige, iwan ako dito. Doon kayo ba? Bantayan ko na. 1 minute na. Doon ka ba? Seven, six, Pareso ng... 4, 3, right to ha. 2, 1, pwede na. 1, up, Sama-sama ka. up, 4, 5, up, Ano na parang nagkasabay ka? pasok, pasok. Pwede na yan ha. Okay, palag ko dyan. Ito yung image. 8, 7, Bago ka. Ito nga ako. 5, 4, Sync ka na ako ng tatlo eh. Gago. 2, 1. Pwede na recharge ka. 1. Ayun, pagkita ko yung alabas na. Sige, tara. Tara. Up. 1. Up. 5, up. Bago ka. Up. 7, up. Okay, palag pa. Palag pa. Di ba ba laabot, no? Hindi ba yung iba lang ang boss? Okay, pasok na sa R. Mahal sa R. 60 minutes na lang. Five, Grabe pa ang mga bobo yan. nice game. Nice game. Salamat sa mga nanginig. Nice, G. Tara, RBB. Anong kulay tayo? Bibi. Tito Jun. Hello, Tito Jun. Ah. Sige, Tito. Ako na sa RBB. Open ko na. Diba? Sabi ko sa'yo eh. RBB. Ay, press muna dito.
trade ng trade. May trade ako. Pag may pangunahan, alam ko gagawin ko. Ako di, naka-decline ka. Kaya attendance nyo. Attendance nyo. Yung kapo nyo. Ako di, may listahan dito. Waiting ako.